Okay, so good morning students. As I start class 11 chemistry first chapter. We do some basic concepts of chemistry. So a chapter to start chemistry kisman basic terms ase. Hey terms puro logot ami sinagi hoilo. So matter at first. So matter, what is matter? Matter is any substance which has mass. Jar eta ojon ase. Any substance tak ami matter kobo paru. So matter to exist kore tinta basic form. ठीक है. So classification jodi jao. Classification. So here basically tinta types ase. So first solid, then liquid, and then gas. Ekita basic bostu তোমালোক সবে জানা. Okay, tar pisat next common term etu hol element. So element ki? Elements are those substances which constitute the matter. So elements ki hoy? Elements are hegur substance juntu the matter bane. So matter ki asile any substance which has mass. It can exist in three forms: solid, liquid, gas. Aru he matter bur ki di bane elements e di bane. So elements ko ami classify koribo paru. Elements ko jodi ami classify koru tar tinta category ase. So number 1 metals, number 2 non-metals, and number 3 metals. So ekita hol tinta category. So metals kunbur, non-metals kunbur, aru metalloids kunbur. So as we all know, metals general property: good conductor of electricity, good conductor of heat. ठीक है. Non-metals poor conductor of heat and electricity. Metalloids they are used in forming zeolites. बहुत धৰণৰ substances of কাম আহে কাৰণ ইহত metal as well as non-metal দুইটা ধৰণতে ইউজ কৰিব পাৰি. Okay, so ইয়াৰ পিছত আহিলে তোমাৰ compounds. So what are compounds? So compounds are heবোৰ basic substance जोनবোৰ particular কিছুমান type of elements দি পেলাই হে বনে. Say example H2 water. So water is a compound. তার constituent elements বোৰ কি কি হয়? Constituent elements তার constituent elements হল hydrogen and oxygen. Then another example ধৰা carbon dioxide CO2. It is also a compound. So a compound to constituent elements bur ki hoy? Carbon and oxygen. So these are compounds. And another type of bostu ase jak ami kaun mixtures. So mixtures ki hoy? Jetia ami duta type of compound se mix korilu tetia hey jontu resulting solution ami pam take na mixture bolibo. So these mixture mixtures are basically of two types: homogeneous and heterogeneous. So homogeneous mixture ki aru heterogeneous mixture ki, say for example water aru milk jodi tumi add koriba ba water and alcohol, thik ase hekita hol homogeneous mixture karon ihot completely miscible hoy jay eta ara. Kintu jodi tumi heterogeneous mixture, say sand, it is also a compound, water, it is also a compound. So jodi tumi hekita mix kora ihot itu itur logot miscible no. So that is an example of heterogeneous compound. Okay, so physical quantities. So physical quantities bur ki hoy? Physical quantities enaga kisuman quantities hoy, enaga kisuman tomar terms hoy
যোনবোৰ দি এনি মেটাৰ ক্যান বি এক্সপ্ৰেছড তাৰ কন্ডিশনস কি আছে বা তাৰ কেনেকুৱা স্ট্ৰাকচাৰ হয় তাৰ বিষয়ে ডিটেইলছ ঠিক আছে তাৰ বিষয়ে ডিটেইলছ যদি আমি পাব বিচাৰো যিকোনো এটা কম্পাউণ্ডৰ সো বেসিক 7 টাইপস অফ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ দি পেলাই সেই প্যাৰামিটাৰ এটা আমি বুজাব যিকোনো এটা কম্পাউণ্ড সো বেসিক 7 সাতটা এনেকুৱা কোয়ান্টিটিজ আছে বেসিক 7 physical quantities okay so hey hatta physical quantities tumar ki hoy number 1 length ठीक है tar SI unit ki hoy meter okay number 2 mass tar SI unit ki hoy kilogram number 3 time tar SI unit ki hoy seconds number 4 temperature that SI unit की है Kelvin number 5 amount that SI unit की है mole then number 6 electric current that SI unit की है ampere and number 7 luminous intensity that SI unit की है or candela okay so এতিয়া এইকেইটা হল প্যাৰামিটাৰস আৰু কোয়ান্টিটিজ যোনকেইটা দি আমি সব বস্তুৰ কি কন্ডিশনত আছে তাৰ প্যাৰামিটাৰস কি হয় তাৰ স্ট্ৰাকচাৰ কি হয় সব বস্তু তাৰ ডিটেইলছ ইন শৰ্ট তাৰ পজিশন কি এইকেইটা বস্তু আমি গম পাব পাৰো ওকে দিস আর দ্য 7 বেসিক ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ সো নেক্সট এতিয়া আমি স্টার্ট কৰিম সিগনিফিকেন্ট নাম্বাৰস সো সিগনিফিকেন্ট নাম্বাৰস কি হয় যে এটা নাম্বাৰ এটা ভ্যালু যোনটো তোমাক দিয়া হ'ব সেই ভ্যালুটো কিমান সাৰ্টেন নাম্বাৰ অফ ডিজিটস আছে এটাকে কোৱা হ'ব সিগনিফিকেন্ট নাম্বাৰ এতিয়া সিগনিফিকেন্ট নাম্বাৰ অফ সিগনিফিকেন্ট ডিজিটস এটা গিভেন ভ্যালু বা এটা গিভেন নাম্বাৰত কিমান থাকে হেতু উলাবলৈ কোৱেশ্চন কৰা সো 1 2 3 up to 9 এই গুটে কেইটা তোমাৰ কি হয় সিগনিফিকেন্ট ডিজিটস সিগনিফিকেন্ট ডিজিটস এতিয়া কন্ডিশন আহিল about 0 so 0 to he may be significant or may not be so that condition যে 0 to কেতিয়া significant হ'ব কেতিয়া significant নহব so তাৰ কাৰণে কেইটামান ৰুল আছে so here rule kita যাব first so first rule to কি হয় যে zeros between two significant digit are significant so যদি দুটা significant digitor মাজত 0 থাকে তেতিয়া সেই 0 টোক আমি significant digit বুলিয়ে ধৰো next zeros left to the first significant non-zero digit in a number is not significant. So zeros left to the first significant non-zero digit is in a number is not significant. So at a number suppose diya hoise say 00350 okay 6 aru olop bahai dilu kyo ei duta loy tomar yat clear hoy so 1 pa 9 leke gute eta significant digits hoy so 3 5 6 eta significant first rule to ama ki koy je zeros between two significant digit are significant so ei duta significant hoy tar majot 0 ase so
so a2 এটা significant digit হয় next second the zeros left to the first significant non-zero digit in a number is not significant a number to first non-zero significant digit কোনটো হয় 3 হয় so ইয়াৰ left of যিমান 0 থাকিব এইকেইটা not significant so এটো significant নহয় এটো significant নহয় so ইয়াত significant digits কেইটা আছে 5 okay so next number 3 point এটো বহুত important হয় zeros right to the decimal point in a number are significant okay decimal or right side e jonketa 0 hobo hei keta tomar ki hoy significant hoy but wait condition apply ya chha example loi goro example chha say tomar eta number ase 30.005 so yat significant digit keta hobo yat to ekdom easy so first ki hoy 3 significant then 5 significant tar majot ki digit ase 0 first rule of ami ki pao zeros between two significant digit are significant so a2 a tinta significant so yat significant digit keta ase 5 ta same next 0020605 so a number to কি হবো significant digit non zero জন কেটা আছে এটা টিক কৰি ল তার মাজত 0 আছে ঠিক আছে সো এটাও significant হবো কিয় কারণ ফার্স্ট ল যে zeros between two significant digits are significant next zeros left to the first significant non zero digit in a number is not significant so a দুটা যে 0 আছে এই নাম্বারটো ফার্স্ট নন জিরো সিগনিফিকেন্ট ডিজিট আমি কি পাইছো a22 সো ইয়ার লেফটত যিকেটা 0 আছে একেটা কি হ'ব নট সিগনিফিকেন্ট সো ইয়াত সিগনিফিকেন্ট ডিজিট কেটা আছে 1 2 3 4 5 সো 5 say for example 60000 yeah okay so ইয়াত কি হ'ব যে এন্ডিং হৈ আছে 0 নাম্বার এটা এন্ড হৈ আছে 0 দি but there is no decimal so tetia ami ki consider korim the only significant digit jonto ase yat 6 so yat ki hobo number of significant digit 1 kintu jodi ani kai jay 6.000 so yat number of significant digits kiman ase so yat tumi sabo lagibo je decimal ase na so ei decimal to ki koribo ei third jonto ani the zeros right to the decimal point in a number are significant ঠিক আছে ইয়ার রাইট সাইডে যেটা 0 আছে এটা তোমার সিগনিফিকেন্ট ওকে কারণ এখানে অলরেডি একটা সিগনিফিকেন্ট ডিজিট এক্সিস্ট করে সো এই নাম্বারটা সিগনিফিকেন্ট ডিজিট কেটা আছে 4 কিন্তু যদি নাম্বারটা এনেকে দিয়া থাকে যে 00.0230 সো ইয়াত তোমার কি হবে যে সোয়া ইয়াত কি হবো যে নাম্বার অফ সিগনিফিকেন্ট ডিজিটস 2 আৰু 3 টু নন জিরো হয় এই বাকি জিরো কেটা সিগনিফিকেন্ট হবো না নহব আচ্ছা এতিয়া রাইট টু দা ডেসিমেল পয়েন্ট যোন কেটা জিরোস হয় হেকেটা সিগনিফিকেন্ট বাট এই ফলে ডেসিমেলৰ এটা সিগনিফিকেন্ট নাম্বার থাকিব লাগিব সো এই জিরো টু হে আমাৰ সিগনিফিকেন্ট হ'ব এই জিরো কেটা সিগনিফিকেন্ট নহয় কিয় the zeros left to the first significant non-zero digit এই গুটে নাম্বারটো ফার্স্ট non-zero significant digit কোনটো হয় 2 হয় তার লেফটত জিমান 0 আছে হেইকেটা তোমাৰ কি হ'ব not significant either decimal থাকক না থাকক এই তিনটা not significant so ইয়াৰ number of significant digits কিমান আছে 3 Okay, so next idea I mean give addition and subtraction of significant digits. Addition and subtraction of
significant numbers. So say তোমাক দিয়া হৈ আছে question that add in terms of significant numbers. So say তোমাক দিয়া আছে 2.305 plus 6.7. Okay, so এই নোটেশন কেটা তোমাক এড কৰিব দিছে in general আমি কি কৰো মেথড 2.305 এনেকে সজালো তাৰ তলে তলে 6.7 লিখিলো সো ইয়াত আমি কি কৰো এই বস্তুটো যে 5 ইয়াত 5 ইয়াত 0 3 plus 7 0 then 2 plus 6 8 1 9 so 9.005 but no এটো আমাৰ নহয় আছে কিয় নহয় যে এই দুটা যে পজিশন আছে এই দুটা পজিশন তুমি ধৰিহে লৈছা 0 এইকেটা আনসার্টেন পজিশন হয় ন significant digits কি আছিল যোনকেটা আমাৰ সার্টেন পজিশন যিমান কিনে লাগে আমি সার্টেনটি সিওরিটি তো আছে এই দুটা পজিশন তুমি 0 বুলি ধৰিহে লৈছা কিন্তু ইয়াত তো 0 নহবও পাৰে সে ফৰ এক্সাম্পল তোমাক এটা স্কেল দিলো আৰু কলো যে এটা ৰচি আছে বা এই মাৰ্কাৰটো তোমাৰ জুখিব লাগে সো স্কেলটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব যে স্কেলৰ লিমিটটো কিমান আছে যদি স্কেলটো সব সেন্টিমিটাৰ আছে তুমি মিলিমিটাৰত হেতু জুখিব নোৱাৰা কেতিয়া হয় না কিয় কাৰণ তাৰ লিমিটে হল সেন্টিমিটাৰ সো যদি কোনোবাই এই মাৰ্কাৰটো জুখে হি ক'ব লাগিব 5 সেন্টিমিটাৰ বা 6 সেন্টিমিটাৰ বা 7 হি 5.25 সেন্টিমিটাৰ ক'ব নোৱাৰে ঠিক তেনেকে ইয়া যেতিয়া 2.305 আৰু 6.7 তুমি এড কৰি আছা ইন জেনাৰেল আমি ম্যাথমেটিক্সত পঢ়োপা কি কৰো যে ইয়া ধৰি লও যে ইয়াত একো নাই মানে 0 আছে but scientific value এইকেটা আনসার্টেন হৈ আছে ঠিক আছে they are not sure যে কিমান হ'ব পাৰে সো আমি কনসিডাৰ কৰিম এইখিনি লিখি ডেসিমেলৰ পিছত মিনিমাম যিমান সিগনিফিকেন্ট ডিজিটস আছে তোমাৰ ৰিজাল্টটো ডেসিমেলৰ পিছত মিনিমাম ইমানে সিগনিফিকেন্ট ডিজিট থাকিব পাৰে সো নাম্বার দুটা যে এড কৰি আছা ডেসিমেলৰ পিছত ইয়াত কেটা সিগনিফিকেন্ট ডিজিট আছে তিনটা ইয়াত কেটা সিগনিফিকেন্ট ডিজিট আছে এটা তুমি সাম কৰি পেলাই এটো পালা 9.005 সো ইয়াৰ এনসাৰটো কি হ'ব লাগে up to 1 যে মিনিমাম যিমানটো সিগনিফিকেন্ট নাম্বার আছে হেতুৱে তোমাৰ ৰিপৰ্টেড এনসাৰ এই যোনটো এনসাৰ হ'ব ইয়াক কোৱা হ'ব ৰিপৰ্টেড এনসাৰ সো এই ৰিপৰ্টেড এনসাৰত তোমাৰ ভ্যালুটো কি হ'ব it will be 9.0 okay say another example say 5.62 plus 3.0078 okay so এই দুটা যদি এড কৰি দিয়া যে 5.62 plus 3.0078 so in general আমি সাম কৰিলে এটো কি পাম 8726.8 8.6278 okay কিন্তু 8.6278 আমাৰ ৰিপৰ্টেড आंसर হ'ব না আমাৰ ৰিপৰ্টেড आंसर কি হ'ব ইয়াত ৰিপৰ্টেড आंसरৰ কাৰণে আমি চাব লাগিব যোন দুটা নাম্বার আমি এড কৰি আছো তাৰ ভিতৰ মিনিমাম সিগনিফিকেন্ট ডিজিট ক'ত আছে 5.62 ইয়াত দুটা আছে 3.0078 ইয়াত কেটা আছে চাৰিটা আছে সো আমাৰ যোনটো ৰিপৰ্টেড आंसर হ'ব তাত কি হ'ব লাগিব যে মিনিমাম যত আছে সেই ভ্যালুটো আমি চাম সো মিনিমাম দুটা আছে সো আমাৰ ৰিপৰ্টেড आंसर টো মিনিমাম দুটা থাকিব পাৰিব সো आंसर will be 8.62 okay so next multiplication of significant numbers so এতিয়া আমি কি কৰিম যে significant numbers কেটা এড কৰিলো এতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিম so subtractionৰ কাৰণে same rule ফলো হয় in general subtraction কৰাৰ পিছত যোনটো আমাৰ ৰিজাল্ট হ'ব ৰিপৰ্টেড आंसरটো দিয়াৰ আগত আমি চাম যে যোন দুটা টাৰ্ম আমি সাবট্ৰাক্ট কৰি আছো তাৰ ভিতৰত মিনিমাম সিগনিফিকেন্ট নাম্বাৰস কিমান আছে ডেসিমেলৰ সো ৰিপৰ্টেড आंसरটো কিমানটা নাম্বাৰ থাকিব লাগিব এতিয়া তাৰ পিছত মাল্টিপ্লিকেশন অফ সিগনিফিকেন্ট নাম্বাৰস সো let us multiply say 6.2 into 1.23 okay 6.2 into 1.23 যদি আমি in general 1.23 into 6.2 multiply কৰো so ইয়াৰ ৰিজাল্ট কি হ'ব 6 4 2 18 13 7 so 6 2 6 7 decimal 3.7.626 so etu hobo 7.626 but
তোমাৰ ৰিপৰ্টেড এনসাৰ কি হ'ব এটো হ'ল তুমি জেনাৰেল সলিউশন তুমি পালা ওকে বাট ইন টার্মস অফ সিগনিফিকেন্ট নাম্বারস significant number respects of যদি মই হবো যে 6.2 into 1.23 রেজাল্ট কিমান হ'ব তেতিয়া তুমি চাব লাগিব যে গুটে নাম্বাৰটো যে যোন দুটা নাম্বাৰ তুমি মাল্টিপ্লাই কৰি আছা বা ডিভাইড কৰি আছা সেই নাম্বাৰটো টোটাল সিগনিফিকেন্ট ডিজিটস কেটা আছে সো এটা নাম্বাৰত আছে দুটা সিগনিফিকেন্ট ডিজিট 6 আৰু 2 ইয়াত সিগনিফিকেন্ট ডিজিট কেটা আছে 1 2 3 তিনটা সিগনিফিকেন্ট ডিজিট আছে সো ৰিপৰ্টেড আনসাৰ কি হ'ব মিনিমাম সো ৰিপৰ্টেড আনসাৰটো এনেকা হ'ব লাগিব তোমাৰ যাতে দুটা সিগনিফিকেন্ট ডিজিট থাকে সো এই 7.626 এটো কেনেকে দুটা সিগনিফিকেন্ট ডিজিট থাকিব 7.6 সে আৰু এটা एग्जांपल লৈ লৈছো সে 5.7 into 6.09 okay so 5.7 into 6.09 6.09 into 5.7 so 7963 6742 5945 5630 so 31743 decimal 3 places 34.71 okay so here significant numbers or term যদি তুমি এক মাল্টিপ্লাই কৰা so তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত তুমি চাব লাগিব যে এই নাম্বাৰটোত মিনিমাম কিমান সিগনিফিকেন্ট ডিজিটস আছে সৰি টোটাল মিনিমাম কিমান আছে হেতু চাব লাগিব ইন্ডিভিজুয়ালি চোৱা এই নাম্বাৰটোত কিমান আছে দুটা সিগনিফিকেন্ট ডিজিট এই নাম্বাৰটোত কিমান আছে তিনটা সিগনিফিকেন্ট ডিজিট সো তোমাৰ ৰিপৰ্টেড আনসাৰ যোনটো থাকিব সেই ৰিপৰ্টেড আনসাৰ কি হ'ব লাগিব মিনিমাম দুটা সিগনিফিকেন্ট ডিজিট so your answer must be in two significant digit that will be it is 34.7 so in terms of two significant digit it is 34 okay okay so next topic जो हम start करेंगे laws of chemical combination so এই laws কেটা বহুত old laws হয় actually ঠিক আছে তোমালোকৰ যেতিয়া ষ্টাডি কৰি থাকিবা এখিনি এনেকুৱা লাগিব যে এখিনি তো আমি জানোৱে বাট এইকেটা আজি পা 400 500 বছৰ আগত যেতিয়া তোমাৰ কেমিষ্ট্ৰি ডেভেলপ হৈ আছিল জাস্ট মানুহে এলিমেন্টস কি এটমস কি এবোৰ বস্তু জানি আছিল তেতিয়া এই লস কেটা বনোৱা হৈছিল সো এতিয়া ফাৰ্স্ট নাম্বাৰ 1 ল অফ কনজারভেশন অফ মাস সো কেমিক্যালি যদি আমি কব যাও ল অফ কনজারভেশন অফ মাস মানে কি বুজাই আছে এটা সিস্টেমত সে সেই সিস্টেমটো ৰিয়েক্ট কৰক বা সেই সিস্টেমটো ৰিয়েক্ট নকৰক তাৰ যোনটো মাস আছে ওভাৰঅল কম্পোজিশন হেই মাসটো সদায় ফিক্সড থাকিব ঠিক আছে সে সাপোজ তুমি ওয়াটাৰ এটা ভেসেলত ললা সে ওয়াটাৰ তুমি ইয়াত 50 গ্ৰামছ ওয়াটাৰ ললা সে এটো হিট কৰিলা হিট কৰাৰ পিছত ইয়াপা কি হ'ব কিছুমান ভেপাৰ হিচাপে ওলাই যাব ঠিক আছে হেই ভেপাৰ খিনিক তুমি কি কৰিছা ইয়াত সে কালেক্ট কৰি আছা এখিনি কালেক্টৰ ইয়াত তুমি হে ভেপাৰ্স বোৰ যোনবোৰ গৈ আছে এই ভেপাৰ্স খিনি কালেক্ট কৰি আছে সো তাত কনডেন্স হ'ব দিয়া ঠিক আছে কনডেন্স হ'ব দিয়া তাত ঠাণ্ডা হ'ব ভেপাৰ খিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কি হ'ব পানী হ'ব সো ইয়াত যেতিয়া তুমি ইনিশিয়ালি 50 গ্ৰামছ ওয়াটাৰ লৈছিলা তাক হিট কৰাৰ পিছত তুমি ইয়াত ৰিমেইনিং ওয়াটাৰ খিনি জুখিলা সে ৰিমেইনিং ওয়াটাৰ খিনি তুমি পালা সেকেন্ড কন্ডিশনত যে 30 গ্ৰাম আছে ঠিক আছে সো এই 20 গ্ৰাম যে হ'ল 20 গ্ৰাম গোল কোট এই 20 গ্ৰামে তো ভেপাৰ হয় হিচাপে পুরা পারফেক্টলি ইয়াত আহিলে হেই ভেপাৰ খিনিৰে যদি তুমি কনডেন্স কৰাৰ পিছত লিকুইড ফৰ্মত তাৰ ওয়েট টু জুখা তেতিয়া that will be nearly exact নহলেও almost it will be equivalent to 20 গ্ৰাম why not exact কাৰণ কিছুমান এই ওয়ালজতো লাগি যাব পাৰে মলিকিউলস আৰু কিছুমান এৰৰ সদায় থাকে হিউম্যান এক্সপেৰিমেন্টত এৰৰ হ'বই সো হেতু 100% কেতিয়াও নহয় সো পইণ্ট ডেসিমেল সামথিং তুমি ইফাল পাব পাৰা so that is just conservation of mass যে তুমি initially জিমান weight লৈছিলা
So finally এইটো same weight ত থাকি যাব so mass will always be conserved okay so ইয়াৰ পৰা questions কিছুমান type of questions say কৈ আছো say question 1 say তোমাক দিয়া হৈ আছে যে 4.9 gram of KClO3 is decomposed to 2.3 gram of O2 oxygen gas and 2.58 gram of KCl okay so ইয়াত তুমি দেখাব লাগে কি যে show that this illustrates law of conservation of mass ঠিক আছে so ইয়াত law of conservation of mass হৈ আছে বুলি তুমি দেখাব লাগে so given তোমাৰ equation to কি হ'ব যে KClO3 is decomposing to KCl and O2 oxygen gas so এটো decompose হৈ আছে so ইয়াত কি দিয়া হৈ আছে যে initially KClO3 তুমি কিমান কোয়ান্টিটিত লৈছিলা 4.9 গ্রাম ঠিক আছে so এই ভেসেলটোত তুমি KClO3 লৈছা 4.9 গ্রাম so ইয়াক হিট কৰিলা দেন হিট কৰাৰ পিছত ইয়াত কি ৰৈ গৈ আছে ইয়াত KCl আছে আৰু তোমাৰ অক্সিজেন গ্যাস আছে ঠিক আছে so অক্সিজেন গ্যাস যে প্ৰডিউস হৈছে কিমান গ্রাম প্ৰডিউস হৈছে 2.3 গ্রাম ৰাইট আৰু KCl তোমাৰ কিমান প্ৰডিউস হৈছে 2.58 গ্রাম so জুনকেটা তোমাৰ প্ৰডাক্টস আছে একেটা কি হয় তোমাৰ প্ৰডাক্টস হয় so প্ৰডাক্টছৰ টোটাল weight কৰা সে কি আছিল আমাৰ law of conservation of mass এটা ৰিঅ্যাকশন হওক নহওক যদি কিবা এটা চেঞ্জ হৈ আছে তেতিয়া ইনিশিয়ালি যিমানখিনি কনসেন্ট্ৰেচন থাকিব যিমানখিনি মাস থাকিব নট কনসেন্ট্ৰেচন যিমান মাস থাকিব ফাইনালি তোমাৰ মাসটো এক্স্যাক্টলি সেম হ'ব গুটে প্ৰডাক্টখিনি so mass of reactant is equal to mass of product overall সব প্ৰডাক্টছৰ মিলাই পেলাই যিমান হ'ব okay so এতিয়া চোৱা প্ৰডাক্টছৰ মাস কিমান হৈ আছে 2.3 আৰু 2.58 so এটো যদি এড কৰা 8.4 so 4.88 গ্রাম so initially আমাৰ reactant কিমান আছিল আমাৰ 4.9 গ্রাম so product আমি কিমান পালো product পালো 4.88 গ্রাম so therefore this proves law of conservation of mass okay so আৰু এটা টাইপ অফ কোৱেশ্চন কৰো যেনে আহিব পাৰে from law of conservation of mass যে say for example 50 gram of NH3 gas মানে ammonia 50 gram of ammonia gas liberated 40 grams of H2 gas find the mass of N2 gas liberated so etia এই জেনারেল কন্ডিশন টু এই কোশ্চেন টু তোমার কাহিনী টু কি হৈ আছে NH3 যোনটো আছে এটো ডিকম্পোজ হৈ পেলাই N2 গ্যাস আৰু H2 গ্যাস হলে কনভার্ট হৈ আছে so N2 আৰু H2 গ্যাস ৰিঅ্যাক্টেন্ট ইনিশিয়ালি আমি কিমান এমাউন্টত লৈছিলো 50 grams asile okay so tar pora ami H2 kiman gas liberate howa paisu 40 grams H2 gas liberate howa paisu so law of conservation of mass e amak ki koy the mass of the reactant should be equal to the mass of the product so let N2 produced be x grams the x gram produced hol then ki hobo the 50 is equal to x plus 40 so yar pora solve korile ami ki pam x is equal to 10 gram therefore mass of N2 gas
liberated কিমানখিনি নাইট্ৰজেন গ্যাস লিবাৰেট হৈছে ইজ ইকুৱেল টু 10 গ্ৰামছ ওকে সো এতিয়া নেক্সট ল এইটো আছিল এবাউট আৱাৰ ল অফ কনজাৰভেশ্যন অফ মাছ সো এতিয়া নেক্সট So next amar ki hoye ase the law of constant composition or definite proportions. So law of constant composition but definite proportion amak ki bujhai ase etu law di je any compound say eta particular compound ase hey compoundor junbur elements ase no ihot eta definite ratio definite fixed ratio te hodai itu hitur logot react kore hey compound to banaote say for example water আমি জানো সো ওয়াটার কি হয় H2O সো যদি আমি কিবা এটা কম্পাউন্ডক সে ওয়াটার কই আছো তাত মানে এটো বুঝাই আছে যে তার কনস্টিটুয়েন্টত এভরি দুটা হাইড্রোজেন বন্ডেড হৈ আছে এটা অক্সিজেন এটমৰ লগত ওকে সো হাইড্রোজেন ইজ টু অক্সিজেনৰ ৰেশিও কি হৈ আছে ইয়াত 2:1 ঠিক আছে সো হাইড্রোজেন ইজ টু অক্সিজেন ৰ ৰেশিও 2:1 হৈ আছে সে ইন কেস অফ NH3 এটো আমাৰ কি হয় এমোনিয়া সো জিমান এমোনিয়া মলিকিউলস আছে ঠিক আছে হে এমোনিয়া মলিকিউলছত সুন ৰেশিওত ইটো হিটোৰ লগত এটমছ খিনি লগ লাগি আছে সে ইয়াত নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন এটমছ লগ লাগি আছে সো নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন এটম কি ৰেশিওত লগ লাগি আছে 1:3 ৰেশিওত লগ লাগি আছে সো এটমছ খিনি যোনটো ৰেশিওত কম্বাইন কৰিব হেইকেটা ফিক্সড হয় সে ফৰ ওয়াটাৰ every hydrogen is to oxygen atom 2:1 e thakibo for ammonia ta jiman molecules na thakok kele tat nitrogen is to hydrogen or jonto ratio thakibo every molecule hetu 1:3 e thakibo thik ase that is law of constant composition or definite proportions then comes it was number 2 then comes number 3 law of multiple proportions so law of multiple proportions to ki bujhai ase amak so ha law of multiple proportions to bujhai ase je eta element beleg eta elementor logot bahut dhorone combine hobo pare se dhori loa for example carbon and oxygen carbon atom aru oxygen atom mili pelai CO2 carbon dioxide dibo pare ba CO carbon monoxide dibo pare ঠিক তেনেকে আৰু এটা যদি एग्जांपल লৈ লও সে হাইড্রোজেন এন্ড অক্সিজেন মিলি পেলাই তোমাক H2O ওয়াটারও দিব পারে হাইড্রোজেন এন্ড অক্সিজেন মিলি পেলাই তোমাক H2O2 পেরক্সাইডও দিব পারে সো দিস ইজ হোয়াট পেরক্সাইড দিস ইজ ওয়াটার আৰু এটো কি হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড এন্ড CO ইজ কার্বন মনোক্সাইড সো ইয়া যদি আমি চাও যে কার্বনে অক্সিজেনৰ লগত কি কি ৰেশিওত তোমাৰ বন্ডিং কৰিব পাৰে ইয়াত কার্বন কি হৈ আছে 1:2 ৰেশিওত বন্ডিং কৰি আছে হয় ইয়াত কার্বনে কি কৰি আছে 1:1 ৰেশিওত বন্ডিং কৰি আছে ওকে সো যদি আমি এটো एग्जांपल লও ঠিক আছে সে অক্সিজেন উইথ ৰেসপেক্ট টু হাইড্রোজেন কেনেকে বন্ডিং কৰি আছে ইন কেস অফ ওয়াটার অক্সিজেন ইজ টু হাইড্রোজেন তোমাৰ কি হ'ব 1:2 হয় না আৰু ইন দিস কেস পেরক্সাইড অক্সিজেন ইজ টু হাইড্রোজেন হেতু কি 1:1 মানে 2:2 হয় কাটাকাটি কৰিলে 1:1 পাই আছো আমি ঠিক আছে সো 1:1 ৰেশিওত সিম্পলেস্ট ৰেশিওত ৰিঅ্যাক্ট কৰি আছে সো ইয়াত যে দেখিলো যে কার্বন ইজ টু অক্সিজেন কার্বনে অক্সিজেনৰ লগত 2:1 ৰেশিওত ৰিঅ্যাক্ট কৰিব পাৰে বা 1:1 ৰেশিওত ৰিঅ্যাক্ট কৰিব পাৰে ইয়াত হাইড্রোজেন এন্ড অক্সিজেনতো সেম কাহিনী সো ল অফ মাল্টিপল প্ৰপৰশনস এ এটোৱে কৈ আছে যে যোনটো কার্বন এটমস আছে হি অক্সিজেনৰ লগত যেতিয়া ৰিঅ্যাক্ট কৰক এটা হোল নাম্বাৰ ফিক্সড হোল নাম্বাৰ ৰেশিওত ৰিঅ্যাক্ট কৰিব এটো কেতিয়াও ডেসিমেলত থাকিব নোৱাৰে ইট উইল অলৱেজ বি এ হোল নাম্বাৰ ফিক্সড হোল নাম্বাৰ ৰেশিও ঠিক তেনেকে ইয়াতো অক্সিজেনে যে ৰিঅ্যাক্ট কৰিব প্ৰতি এটা অক্সিজেন এটমে কেটা হাইড্রোজেন এটমৰ লগত ৰিঅ্যাক্ট কৰিব দ্যাট উইল অলৱেজ বি এ ফিক্সড হোল নাম্বাৰ হেতু কেতিয়াও ফ্র্যাকশন বা ডেসিমেল হ'ব নোৱাৰে
So এতিয়া next number 4 Gay-Lussac's law of gaseous volume. Okay. So Gay-Lussac's law of gaseous volume ই কি কৈ আছে Gay-Lussac'ে কৈছিলে ফাৰ্ষ্টত যে গ্যাসেছবোৰ যেতিয়া ৰিয়েক্ট কৰে ইটো ইটোৰ লগত ঠিক আছে এই ৰিয়েকশনখিনি এই লটো এপ্লিকেবল ফৰ গ্যাসেছ ওকে যেতিয়া গ্যাসিয়াছ ফেজত ৰিয়েকশন এটা হয় সব তোমাৰ ৰিয়েক্টেন্টখিনিও গ্যাস হৈ আছে দেন তোমাৰ প্ৰডাক্টখিনিও গ্যাস হৈ আছে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকশনখিনিৰ কাৰণে আমি Gay-Lussac's law of constant volume যোনটো আমি পাওঁ হেতু আমি ষ্টাডি কৰিম এতিয়া সো Gay-Lussac'ে কি কৈছিলে যেতিয়া গ্যাসবোৰ ৰিয়েক্ট কৰে ইটো ইটোৰ লগত দে ৰিয়েক্ট ইন ভলিউম ফিক্সড এটা হোল নাম্বাৰ ৰেশিওত এটা ভলিউম এটা থাকে ইয়াত ঠিক আছে সেই ৰেশিওটো কি সেই ৰেশিওটো তেও ঠিক এক্স্যাক্টলি ডিসকভাৰ কৰিব পৰা নাছিলে যোনটো এক্স্যাক্টলি পিছত এভোগাড্ৰই দিলে যে এটা কনস্ট্যান্ট ভলিউমৰ ৰেশিওত যোনটো টাৰ্ম হি মানে ৰিপিট কৰি থাকে কলে সো সেই ৰেশিওটো কি বুজাই আছে সো সে এটা ৰিয়েকশন ধৰি লওঁ এটা এক্সাম্পল ধৰি লোৱা সে H2 গ্যাস প্লাস Cl2 গ্যাস ক্লোৰিন গ্যাস সো এটোৱে আমাক দি আছে 2 moles of HCl we know এটো ব্যালেন্স ৰিয়েকশন ঠিক আছে সো তেও কি কৈছিলে যে one particular unit volume of H2 reacts with 1 unit volume yat Cl2 yat 1 unit volume ekra 1 unit ase yat ekunai mane 1 so 1 unit volume of Cl2 etue amak die 2 units volume ঠিক আছে so this is 2 unit volume of HCl so etu ako eneka na bhaiba je 1 plus 1 is equal to 2 hoye goise no hetu bujwa nai je reaction to hoar agot aru pisot he gases khini jiman khini volume occupy koribo hetu eta particular ratio follow hoy hetu kotha teo bujai asile se etu clear hobo se moi N2 aru H2 gas react koralu so N2 aru H2 gases jetia react hoy tetia ami ki pao NH3 okay jodi moi ei reaction to balance koriba kuju tetia moi yat ki dibo libo 2 yat 3 okay so yar para hi ki bujaise je 1 unit volume of N2 so 1 unit volume 1 unit volume nitrogen gasor jodi ami law tar logot jodi 3 unit volume 3 times so yar jiman amount asile volume to hey gaseous phase of nitrogen tatke 3 times volume 3 unit volume of H2 jodi law then ihotak jodi allow koro react koribole then ammonia jonto ami pam that will be equivalent to 2 unit volume so this 1 unit volume of N2 ই জিমানে পৰিমাণত আছিল জিমানে তাৰ ভলিউম আছিল তাৰ 3 টাইমছ ভলিউম যেতিয়া আমি ৰিয়েক্ট কৰাও ঠিক আছে সো হাইড্ৰোজেনৰ লগত যোনটো আমি এমোনিয়া পাও দ্যাট ইজ 2 ইউনিট ভলিউম মানে ইয়াৰ ভলিউমৰ ডাবল ভলিউম অকুপাই কৰে ই জিমান ভলিউম অকুপাই কৰি ৰাখিছিল নাইট্ৰোজেন গেছ সো এই বস্তুটো হেই ভলিউম যোনটো পাই আছো সো এই ভলিউম ওয়াৰ্ডটোৰ যোনটো এটা ফিক্সড ভ্যালু আছিল fixed value hey fixed value to amak kune dile Avogadro so Avogadro ki koisile je 1 mole of any gas at STP occupies 22.4 liter volume so here is a 1 mole of any gas at STP etu 22.4 liters occupy kore mane ki bujaise swa jodi H2 etu ami gaseous phase ot loisu Cl2 gaseous phase ot HCl hydrochloric acid paisu ami gaseous phase ot so yar jodi moi 1 unit volume say that 1 mole so mane 22.4 liters jodi H2 gas law and tak jodi 1 unit volume mane 22.4 liters chlorine gas law tar logot react korao tetia moi 2 units volume mane tomar 44.8 liters of HCl pam so hey logic to ei kahini to jodi moi yar upor apply koribo jao equation number 2 juntu mur ase so yat ki bujaise je 1 unit volume of N2 mane
this 1 unit volume of N2 মানে কিমান 22.4 liter of nitrogen gas মানে 1 mole nitrogen gas reacts with 3 mole hydrogen gas. So 1 mole of hydrogen gas at STP কিমান 22.4 liters. So 3 molar weight to কিমান হ'ব 3 molar weight to কিমান হ'ব that will be is equal to 66.12 liters. Okay, so this will be 67.2 liters, sorry 67.2 liters of যদি hydrogen gas লওঁ তেতিয়া আমি যিমানখিনি amount of NH3 ammonia পাম সেই amount আমি কিমান পাম 2 unit volume মানে 2 into 22.4 44.8 liters of NH3. So react যদি কৰাও 22.4 liter nitrogen gas with 67.2 liter of hydrogen gas তেতিয়া আমি কি পাম 44.8 liters of NH3. So এটোৱে আছিল combination of Gay-Lussac's law of gaseous volume আৰু তাত Avogadro's contribution. So, next, let me some concentration unit. Take so concentration unit. A topic to joar agot. Eta particular problem type of problem tomaloke solve kora to janibo lage. Se mass composition. ठीक है mass percentage ba mass composition etu ki bujhai say eta tumi particular eta compound lola say HCl. Okay, so HCl ot mass percentage of hydrogen kiman aru mass percentage of chlorine kiman. So eta HCl molecule jiman weight hoy tat hydrogen atom kinir contribution kiman aru chlorine atom kinir contribution kiman hey individual jiman kini contribution ase hetuke ami mass percentage boli kom. ঠিক আছে so etu jodi mass percentage of hydrogen aru chlorine ulabo lage so hetur process tu ki first tumaloke ki koribo lagibo yar total mass HCl or total mass tumaloke ulabo lagibo HCl or total mass kiman hoy hydrogen or 1 atomic mass unit chlorine or 35.5 so this equals to 36.5. Okay, 36.5 U. Okay, so 36.5 U hol tumar HCl or total weight. So mass percentage of hydrogen kiman hobo so weight of hydrogen by weight of compound ঠিক আছে into 100%. So weight of hydrogen kiman hoy 1 unit divided by 36.5 weight of the compound into 100%. etu tumaloke ji solution paba hetu hol percentage composition of hydrogen and percentage composition of chlorine Cl kiman hobo weight of chlorine Cl divided by weight of compound into 100%. So weight of chlorine kiman hoy 35.5 divided by weight of the compound kiman hoy ase amar 36.5 into 100%. So here jiman kini solution paba sum to korar pisot so that is percentage composition of chlorine. So jodi tumak khuda hoy find percentage of say hydrogen oxygen and sulfur in sulfuric acid. So find percentage of hydrogen oxygen and sulfur in sulfuric acid. So sulfuric acid or formula to ki hoy H2SO4 ঠিক আছে
সো ফার্স্ট কথাটো কি কৈছিলো যে যোনটো বস্তু মাস কম্পোজিশন মাস পার্সেন্টেজ উলাব দিছে সেই কম্পাউন্ডৰ আগত তোমালোকে মলিকুলাৰ ওয়েটটো উলাই লব লাগিব সো এই কম্পাউন্ডৰ মলিকুলাৰ ওয়েটটো কিমান হ'ব হাইড্ৰোজেন এটম দুটা আছে সো 2 * 1 ইউনিটস প্লাস সালফার এটম এটা আছে সো 32 ইউনিট প্লাস অক্সিজেন এটম 4টা আছে সো 4 * 16 ইউনিট so this is equal to 98 atomic mass unit AMU so junto tumar sulfuric acid or molecular mass hoy etia percentage of hydrogen jodi tumak koy so etu ki asile amar weight of hydrogen in the compound divided by total weight of compound into 100% so yat tumar weight of hydrogen kiman hoy ase duta hydrogen atom ase so 2 units weight so 2 divided by total weight of the compound kiman hoy ase 98 u so 98 into 100 etia next percentage of sulfur jodi tuma khuda so sulfur yat kiman weight contribute kori ase 32 units weight contribute kori ase 32 unit out of kiman 98 unit into 100 so yar jiman hobo iman percentage of sulfur so then percentage of oxygen so percentage of oxygen kiman hobo অক্সিজেনৰ যিমানখিনি weight contribution আছে এই গুটে কম্পাউণ্ডত অক্সিজেনৰ কিমানৰ contribution আছে 4 * 16 মানে 64 divided by 98 into 100% so this will be percentage composition of oxygen